नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम कथा ओडिशा आदर्श विद्यालय सांसद जो रिक्रुटमेंट बाहरी कौन कौन पोस्ट बाहरी प्रथम जानी रखु। ए देखो लिखाई प्रथम हूँ वार्डेन बॉयज हॉस्टल गोटे आउ गर्ल्स हॉस्टल गोटे, चौकीदार कम स्वीपर जोटा कि बॉयज हॉस्टल, हेड कुक जोटा कि बॉयज हॉस्टल आउ असिस्टेंट कुक बॉयज हॉस्टल। तो यही भाव में टोटाल जो देखिए बॉयज हॉस्टल 5टी आउ गर्ल्स हॉस्टल गोटे, अर्थात सर्वमोट 6टी पोस्ट एथरे बाहर रिक्रुटमेंट पाई। आउ किभली रिक्रुटमेंट होबो, केते सैलरी पाइबे, कोन एजुकेशन क्वालिफिकेशन अछि, परमानेंट ना कॉन्ट्रैक्चुअल, ए सब विषय रे बर्तमान कथा होवा। चलंतु आरंभ करबा आज रो वीडियोटी। एठारे देखिबे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोन लिखा आइछि ना, वार्डन पई कोन रहबा दरकार ना, ताकर मिनिमम क्वालिफिकेशन थिबो बीए किबा बीएससी थिबो, बयस तांकर 30 रु 60 वर्ष होइथिबो, आउ 2 ईयर थिबो तांकर एक्सपीरियंस होटल मैनेजमेंट उपरे, आउ ताको दरमा रहउछि 21175। यही सब जिनस रोचे वार्डन ता सहित आउ कौन कौन जिनस देखिए ना, जो पुओ मान हॉस्टल अच्छे पुओ मेट्रोन आउ लेडीज मान हॉस्टल रे लेडीज मेट्रोन आवश्यक रही। प्रिफरेन्स क्या देवे ना, लोकल पिला को एठारे बेसी प्रिफरेन्स देवे, आउ जदि नथिबो लोकल जगार ताहले पाखो ब्लॉक रु मध्ये समाने कंसीडर करिवे कैंडिडेट मानकू। ता सहित कौन अच्छी ना, एठारे जो रिटायर्ड होती टीचर से आवेदन करेंगे, बयस 62 वर्ष भितर होता दरकार, और शारीरिक और मानसिक भाव में फिट थी आवश्यक अटे। आउ तांकर सब बड़ जिनस कौन ना, से 24/7 अर्थात 24 घंटा से रही राजी थी दरकार। आउ जदि से राजी हेबे नाही ताहले मते तांकू एठारे कंसीडर करा जिवो नाही। तापर द्वितीय रही कौन, चौकीदार कम स्वीपर, से काम कौन रही ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रोचे मिनिमम से हाई स्कूल पास करथिबे बा मैट्रिक पास करथिबे, एज हूँ 21 नहीं 30 वर्ष होइथिबो, दरमा रोचे 7500 टंका। ता सहित आउ कौन जिनस देखिए ना, ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, केवल पुओ मानकू यह अप्लाई करिवार सुजोग दिया जाइछि एठारे, आउ झियो माने एठारे अप्लाई करि परिबे नाही। आउ एटारे मध्ये ठीक सही भलिया प्रथमे होछि लोकल कैंडिडेट को समाने प्रेफरेंस देबे, तापर बाहर, किंतु डिस्ट्रिक्ट बाहर समाने अलाउ करिवे नाही। तापर हम तलकू स्क्रॉल करबा, देखंतु हेड कुक अछि। हेड कुक रो कोन रोची एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना, 30 रु 40 वर्ष मिनिमम हेइथिबो तांकू, तांकर दरमा रहउची 9000 टंका। आउ सेते ता सहित को सब असम्पशन समय रखिचंती ना, मेल फॉर बॉयज हॉस्टल एंड फीमेल फॉर गर्ल्स हॉस्टल, बुझले ना, जोटा कि गर्ल्स हॉस्टल रे वैकेंसी नाही एठारे। तापर तांकर कोन होची ना, 24/7 सीए मध्ये रहिबे सेठारे। आउ सीए विशेष करी एलपीजी विषय रे भलो नॉलेज थिबो तांकर, अर्थात गैस को भलो भाव व्यवहार करि सिकिथिबे। और ता सहित से कौन देखिए ना, सी भलो भाव ड्रेसअप अर्थात सफा सुतरा ही रोसई करुवे, भलो रोसई करुवे, यही सब जिनस को देखुं हेड कुक। तापर असिस्टेंट कुक कौन रही ना, असिस्टेंट कुक बयस से 21 रु 32 वर्ष होता, दरमा रही 6750 टंका। आउ सी 24/7 रही, जेहेतु यहाँ बॉयज हॉस्टल अच्छी, केवल बॉयज को अलाउ करेंगे, गर्ल्स हॉस्टल वैकेंसी नहीं। आउ सी कौन हो ना, एलपीजी विषय में भल नॉलेज थी, आउ मुख्य काम हेड कुक को साहाय्य करेंगे, सहित से भल सफा सुतरा हाइजीनिक मेंटेन करेंगे, सब सफा सुतरा रखिए, परिष्कार परिच्छन्न रहिबे, आउ भल रोसई मध्य से जानिथिबे। एई सब रहउची तांकर असप्शन। तापर कहूँ ड्यूरेशन, केते दिन पर्यंत से चाकरी करेंगे ना, यहाँ हूँ पाखापाखि आप गोटे वर्ष आपरे रहिबे। तापर आपणकर काम को रिव्यू करेंगे, आउ हुए तो तापर आपको से पुणी रिन्यूअल करि बा आउ थे एडवर्टाइजमेंट काढ़ी इंटरव्यू प्रोसेस रे रिक्रुटमेंट करि। ये रोचे ड्यूरेशन कथा। कथा प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट, एथिरे कौन कहुई जोटा कि पूर्व कही से जिन कहुई, सबुठ प्रथम से लोकल लोक एठारे प्रिफरेंस देवे, जदि लोकल न मिले ताले पाख ब्लॉक रु नेबे। किंतु एठी गोटे जिनस से क्लियरली लिखि दैछन्ती जे जदि पाख ब्लॉक रु कैंडिडेट न मिले ताहले मध्ये सेमाने अदर डिस्ट्रिक्ट रु सेमाने कैंडिडेट एठारे नेबे नाही। अर्थात आपण जानि रखंतु जे जोठी भी आपण माने आवेदन करिवे सेही डिस्ट्रिक्ट रो निश्चित भाव में आपण हेइदिवा दरकार, नचेत आपण माने आवेदन करले मध्ये आपनको सेमाने ग्रहण करिवे नाही। रही देखो एप्लिकेशन प्रोसेस के भाव में आप आवेदन करेंगे, एड्रेस लिखाई देखो। प्रथम आप लिखे एप्लिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौ पोस्ट पे आवेदन करेंगे, वार्डन हो चौकीदार कम स्वीपर हो, हेड कुक हो, असिस्टेंट कुक हो, आउ बॉयज हॉस्टल ना गर्ल्स हॉस्टल मेंशन करेंगे। से लिखि सारा यही एड्रेस आप पठेवा पड़ो, ऑफलाइन जरिया पोस्टाल पठेबे, से चिठी को आप फॉर्म फिलअप कर सारापर। एड्रेस दिखाई देखो, प्रिंसिपल ओडिशा आदर्श विद्यालय एट सांसोल पोस्ट रंगामाटिया भाया सामाखुंटा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज, पिन नंबर दिखाई ओडिशा। स्पीड पोस्ट बा रजिस्ट्री पोस्ट माध्यम आपने पठेबे। आउे मन रखिए यह 21/1/2026 पूर्व पहुंचा दरकार, 21/1/2026 दिन पहुंचले हम 5टा पूर्व, किंतु तापर जदि पहुंची एक्सेप्ट करेंगे ना, आउ इनकम्प्लीट डाटा को एक्सेप्ट करेंगे ना। तेणु भल भाव फॉर्म को फिलअप करेंगे, आउ
ତାପରେ ଯେମିତି ଠିକ ସମୟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେମିତି ହିସାବରେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ପୋଷ୍ଟାଲରୁ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ତଳକୁ ଯଦି ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଯୋଉଟାରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ପ୍ରଥମ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଦେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ କଲର ଫଟୋ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଫର ହଷ୍ଟେଲ ବଏଜ ଅର ଗାର୍ଲସ। ଆପଣ କୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିବେ। ତା ତଳକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏଡ ଫର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କୋଉ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ୱାର୍ଡେନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା କୁକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୁକ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ପାଇଁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ନିଜର ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଡେଟ୍, ମନ୍ଥ ଆଉ ଇୟର ଏଇଭଳିଆ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ତାପରେ ୱାର୍ଡ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ 5/1/2026 ତାହାକୁ ଏଠାରେ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଦିନ ତାହାକୁ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଲେଖିବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଲେଖିବେ, ଜେଣ୍ଡର ଲେଖିବେ, ରିଲିଜିଅନ ହିନ୍ଦୁ କି ମୁସଲିମ କି କ'ଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜିୟସ୍ ତାକୁ ଲେଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲିଟି ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ, ତ ଏଠାରେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଉଛି ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମେଟ୍ରିକ, +2, BA ଆଉ ଏନି ଅଦର ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ଯାହା ବି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ମାର୍କ ଥିଲା ଫୁଲ ମାର୍କ ଆଉ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପରସେଣ୍ଟେଜ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ବକ୍ସକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଫର୍ମ ଅଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ତଳେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ତାର ବାଁ ସାଇଡକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଆଉ ପ୍ଲେସ୍। ଆପଣ ଯୋଉଦିନ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟ୍ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିବେ ଆଉ ନିଜ ଗାଁ ନାଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଚେକଲିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ନା କୋଉ କୋଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତାହା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଦେବେ। ସେଇ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଥା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯାହା ଅଛି ମେଟ୍ରିକରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେ, ଯେମିତିକି ମେଟ୍ରିକ ଦେବେ, ତାର ମାର୍କସିଟ୍ ଦେବେ, ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଦେବେ। +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, BA ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଉ ମାର୍କସିଟ୍, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ 2ଟି। ତାପରେ ମେନସନ ଏନି ଅଦର, ତା ବାଦରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିକି ତାକୁ ଆଟାଚ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ କିପରି ହେଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଟିଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଏଠାରେ ଦେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ 21/1/2026। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଆଉ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ଏଇ ଦୁଇଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ପଠେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଶେଷ କରି କୋଉ ବ୍ଲଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ବ୍ଲଗରେ ଯାହା ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।